Yan guys, kinaputok ko to. Ilaw. Yan. The is cross. Dito kami matutulog ngayon guys. Opo. Sabihin nyo lang, mag-comment lang kayo kung saan nakarating tong video na to. Like and subscribe. Ito po kuya laburan ko. Ayayin nyo po yan mag-ML, magaling yan. Nako, kulian. Guys, alam niyo ba to? Yan. Guys, yung pinapapatok. Gago pa. Sol! Puputok. Iniikot eh. Gala puputok. Shoutout sa mga hindi patuli dyan. Manong ulam. Sa mga nagra-rivals po dyan at saka Roblox, mag-like and subscribe. Kung napunta to ang video na to kay Aiden Lagman. Shoutout po kay Aiden Lagman. Shoutout po kay Kuya JD. Yan. Kung napunta to kay Sir Gavin. Shoutout sa'yo, Sir Gavin. Opo. Gusto ko pumunta dyan, Sir Gavin. Magpa-shoutout po kami. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye.